Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? Semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. I hope you all in good condition ya. Sebelumnya, Miss atau kakak mau kenalan dulu ya. Let me introduce myself. My name is Miss Vira atau boleh panggil Kak Vira ya. Reha, Revan. Today we will study about stories. Kita hari ini mau, kakak mau, Miss mau cerita. Reha, Revan pernah dengar cerita ini nggak? Kelinci sama kura-kura? Enggak. Masa belum pernah? Belum. Itu loh yang sama kayak yang di Filipina. Belum. Oke, berarti hari ini didengerin ya. Nanti Miss mau cerita. You all listen carefully. Oke? Ya, we will start from now. Kita mulai ceritanya. Boleh dilihat ini, Miss ada gambarnya. You all see the picture. First picture we have the hare and the tortoise story. Jadi ceritanya tentang kura-kura dan kelinci ya, kelinci dan kura-kura. Jadi di sini Miss mau bacain ceritanya bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. I will tell you the story in English first and then in Indonesia. Ya, nanti didengerin bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesianya. Oke? The hare and the tortoise story. Once upon a time, there once was be hare. Di sini ada gambarnya, ya. Terus, next slide. Who brag about a fast he could run. Suddenly, he saw a tortoise walking slowly with a heavy shell on his back. He looked at the tortoise and mocked him for his slow speed. The tortoise stretched out his long neck and challenged the hare to a race. Next slide. Next picture. Of course, made the hare laugh. The hare said, "Oh, a race, of course. Mr. Tortoise, we shall race." Next picture. Next morning, all the animals in the forest gathered to watch. The race began, and the hare, being such a swift runner, soon left the tortoise far behind. Next. He looked back at the tortoise and cried out. He said, "How does tortoise expect to win this race when he walking along at such a low pace?" Then the hare decided that he had time to take a little nap, and he cuddled up against the tree and dozed. Next. Meanwhile, the tortoise walked and walked. He never stopped until he came to the finish line. Next. The animal who were watching cheered so loudly for tortoise. They woke up the hare. Next. The hare said, "It's time to get going," and off he went faster than he had ever run before. The hare dashed as quickly as anyone ever could to the finish line. Next, the last picture, where he met the tortoise, who was patiently awaiting his arrival. Ya, jadi Miss udah ceritain bahasa Inggrisnya. Sekarang
version ya, Indonesian version. Oke, cerita ini tentang seekor kura-kura dan kelinci. Pernah dengar belum? Belum. Oke, dahulu kala ada seekor kelinci yang cepat yang membual tentang seberapa cepat dia bisa berlari. Terus tiba-tiba dia melihat seekor kura-kura berjalan perlahan dengan cangkang yang berat di punggungnya. Dia menertawakan kura-kura dan mengejeknya karena dia lambat. Kura-kura menjulurkan lehernya yang panjang dan menantang kelinci untuk berlomba. Selanjutnya, dia menertawakan kura-kura dan mengejeknya, lalu berkata, tentu saja hal itu membuat kelinci tertawa dan kelinci berkata, oh perlombaan, tentu saja Tuan Kura-kura, kita akan berlomba. Selanjutnya, keesokan paginya semua binatang di hutan berkumpul untuk menonton perlombaan. Perlombaan dimulai dan kelinci menjadi pelari yang sangat cepat, segera meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Lalu dia melihat kembali kura-kura dan berteriak. Dia berkata, bagaimana kura-kura berharap untuk menang perlombaan ini ketika dia berlari dan berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Kemudian kelinci memutuskan bahwa dia mempunyai waktu untuk tidur sebentar dan dia meringkuk di pohon dan tertidur. Lalu sementara kura-kura berjalan dan terus berjalan. Dia tidak pernah berhenti sampai dia tiba di garis finish. Lalu hewan-hewan yang menonton bersorak keras untuk kura-kura. Mereka membangunkan kelinci. Kelinci berkata, sudah waktunya untuk pergi. Dan dia pergi lebih cepat dari yang pernah dia jalankan sebelumnya. Dia berlari secepat yang bisa dia lakukan hingga garis finish. Di garis finish, dia bertemu dengan kura-kura yang sedang sabar menunggu kedatangannya. Okay. From the story we have moral values. The moral values is the hare and tortoise stories illustrate that we can success in endeavors if we want to hard work, resilience, passion, and have more motivation. Jadi dari cerita kura-kura sama kelinci kita bisa dapat pelajaran. Kalau apa? Kalau kita mau berusaha, mau sabar, mau disiplin, mau punya motivasi yang besar. Jadi kura-kura itu jalannya lambat, tapi dia mau bekerja keras dan di akhirnya dia bisa menang lawan kelinci karena dia gigih, mau berusaha. Jadi sama seperti kalian ya, kalau sekolah, kalau belajar harus giat, harus rajin, harus disiplin. Oke? Okay. We end this meeting today. I have shared the story to you all, and I hope you can get moral values and application in your life. Oke. Makasih untuk Reha, untuk Revan yang udah dengerin ceritanya. Thank you for coming today, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.